मुई अंकिता सुरभि 2024 ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के आपण मन को स्वागत करूछे। हमर ओडिसा रे जति लोककला लोकनृत्य अछि सबुठो नियारा हमर संबलपुर आए। तेबे आसो देखमा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पंपला छात्री मानक द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर मंच नृत्य दलगत प्रस्तुति रे परिचित अछि लोकनृत्य आधार में संबलपुरी लोकनृत्य जहाके प्रशिक्षण प्रदान करिछन मिस्टर संजय कुमार नायक एवं सहयोग करिछन मिस्टर प्रदीप कुमार बेहरा। तो आसो जोर जोर करताली दे स्वागत करबा म निरिमान को धन्यवाद। বরগড়র জিরা নদীর ঝিলিমিলি পানি রস ভরি রসর কেলি গাউথি সিননি হলিয়া খুসা মুলকি হসা পিঁধি সবটা পরি ওটা ভাঙি নাচি দেশি কিন্দিরি কিন্দিরি উসপুনিকে সাজে ধনু যাতরা উসপুনিকে সাজে ধনু যাতরা তিহার ভিতরে হীরাকে দেখেই নে মারে বরগড় হাটু ঘিনি দেমি তো বরগড় হাটু ঘিনি দেমি তো ঝুমকা লগা পয়েরি কে রসর কেলিব Gita, 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 gita,
আরে এন্তা মাটির পানি